यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। মধ্যস্তরীয় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার এই ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাই। আমরা সংস্কৃত যন্ত্রের অভ্যাস করি এই ক্লাসে। আমাদের যে তালিকাটা রয়েছে শব্দের, তার শেষের পথে আমরা চলে এসেছি। গতদিনে বেধস, রাক্ষস আর গুণী, এই তিনটে শব্দ দিয়ে যে 108টা বাক্য সম্ভব, সেইগুলো হয়ে গেছে। আগের দিন দুজনই উপস্থিত ছিল, বাকিরা উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু ওদেরটা পরে দেখছি। আগে আমি বলেছিলাম আত্মান শব্দ শব্দ আর ব্রহ্মাণ শব্দ, এই দুটো শব্দ মুখস্থ করে আসতে বলেছিলাম। সবাই কি করেছো? কণ্ঠস্থীকৃতম? सम्यक् रूपेण न कृतं महोदय, किञ्चित् कृतम्। अस्तु अस्तु, प्रयत्नः क्रियतां, चिन्ता नास्ति। तत्र आदौ भवती एव वदतु, आत्मन् शब्दस्य रूपाणि वदतु। आत्मा, आत्मा, आत्मनो, आत्मनः, आत्मनम्, आत्मनो, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्याम्, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्याम्, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मभ्याम्, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम्, आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम्, आत्मनि, आत्मनि, आत्मनोः, आत्मनसु, आत्मसु, आत्मनस्सु नहीं, आत्मसु। आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु। हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मनो, हे आत्मनः। हे आत्मन, हे आत्मानु, हे आत्मानः। प्रथमते आत्मा, आत्मानु, आत्मानः। हे आत्मा, हे आत्मनो, हे आत्मनः। ঠিক আছে। এরপর সুপর্ণা বলো আত্মন শব্দের রূপ। आत्मा आत्मनौ आत्मनः आत्मानाम् आत्मनौ आत्मनः आत्मनि आत्मभ्याम् आत्मभिः आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्याम् आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम् आत्मनि आत्मनोः आत्मसु आत्मन् आत्मनौ आत्मनः। आत्मान, आत्मनि, आत्मानु, आत्मान। আগের জন্য ভুল করলো, প্রথমাতে রূপ কিন্তু আত্মা, আত্মানু, আত্মান, আত্মানম, আত্মানম, আত্মানু, আত্মনঃ, এইরকম রূপ আছে। ঠিক আছে। প্রথমাতে কি হবে স্যার, আরেকবার বলুন। আত্মা, আত্মানু, আত্মানঃ, ঠিক আছে। দ্বিতীয়তে আত্মানম, আত্মানু, বহুবচনে গিয়ে হবে আত্মনঃ। ঠিক আছে। আত্মনঃ, আত্মনঃ প্রথমবার বহুবচনম হবে আত্মানঃ, ঠিক আছে, মানে দীর্ঘ, দুটোই দীর্ঘ, আত্মানঃ। হ্যাঁ, আর দ্বিতীয় বহুবচনে আত্মনঃ। আত্মনঃ। ঠিক আছে, আচ্ছা, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার।
ঠিক আছে, এরপরে জয়শ্রী বলো। জয়শ্রী শুনতে পাচ্ছ? ঠিক আছে, অঙ্কিতা বলো। आत्मा आत्मनो आत्मनः आत्मनो आत्मनो हम्म, आत्मनः आत्मा आत्मानु आत्मान। आत्मा आत्मनो आत्मानः आत्मानो आत्मानो आत्मानः आत्मना आत्मभ्याम् आत्मभिः आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्यः आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः आत्मानः आत्मानोः आत्मानम् आत्मनाम। आत्मनाम् आत्मनाम् आत्मनाम। आत्मनि आत्मनो आत्मसु हम्म आत्म आत्मनो हम्म आत्मानः हम्म, ঠিক আছে। দীপান্বিতা বলো। आत्मा आत्मानो आत्मानः आत्मानम् आत्मानो आत्मनः आत्मना आत्मभ्याम् आत्मभिः आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्यः आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मनः 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 आत्म आत्मनोः आत्मानम् आत्मनि आत्मनाम। आत्मनाम् आत्मनाम। आत्मनाम् आत्मनि आत्मनोः आत्मसु हे आत्मन् हे आत्मनो हे आत्मनः হুম, ঠিক আছে। জয়শ্রী তুমি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। তুমি শুনতে এখন পাচ্ছেন স্যার? শব্দযুক্ত বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলো। नकारान्तः पुंलिङ्गः आत्मन् शब्दः। आत्मा आत्मानो आत्मानः आत्मानम् आत्मानो आत्मनः आत्मना आत्मभ्यम् आत्मभिः आत्मने आत्मभ्यम् आत्मभ्यः आत्मनः आत्मभ्यम् आत्मभ्यः आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम् आत्मनि आत्मनः आत्मसु हे आत्मन हे आत्मानो हे आत्मानः। ঠিক আছে। তো এখন আমরা আত্মন শব্দ দিয়ে যে 108টা বাক্য হয় সেটা করবো। প্রথমে আমি বলছি, সবাই শুনুন, তারপরে সবাই একে একে বলবে। आत्मा बोधति महिमानम्। आत्मा बोधति महिमानो। आत्मा बोधति महिमानः। आत्मानो बोधतः महिमानम्। आत्मानो बोधतः महिमानो। आत्मानो बोधतः महिमनः। महिमनः। आत्मानः बोधन्ति महिमानम्। आत्मानः बोधन्ति महिमानो। आत्मानः बोधन्ति महिमनः। आत्मा बोधति आत्मना। आत्मा बोधति आत्मभ्याम्। आत्मा बोधति आत्मभिः। आत्मानो बोधतः आत्मना। आत्मानो बोधतः आत्मभ्याम्। आत्मानो बोधतः आत्मभिः। आत्मानः बोधन्ति आत्मना। आत्मानः बोधन्ति आत्मभ्याम्। आत्मानः बोधन्ति आत्मभिः। आत्मा ददाति ब्रह्मणि। आत्मा ददाति ब्रह्मभ्याम्। आत्मा ददाति ब्रह्मभ्यः। आत्मानो दत्तः ब्रह्मणे। आत्मानो दत्तः ब्रह्मभ्याम्। आत्मानो दत्तः ब्रह्मभ्यः। आत्मानः ददति ब्रह्मणे। आत्मानः ददति ब्रह्मभ्याम्। आत्मानः ददति ब्रह्मभ्यः। आत्मा आददाति ब्रह्मणः।
आत्मा आददाति ब्रह्मभ्याम् आत्मा आददाति ब्रह्मभ्यः आत्मानु आदत्तः ब्रह्मणः आत्मानु आदत्तः ब्रह्मभ्याम् आत्मानु आदत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मानः आददति ब्रह्मणः आत्मानः आददति ब्रह्मभ्याम् आत्मानः आददति ब्रह्मभ्यः आत्मा बोधं करोति महि मनः आत्मा बोधं करोति महि मनोः आत्मा बोधं करोति महि मनाम् आत्मानु बोधं कुरुतः महि मनः आत्मानु बोधं कुरुतः महि मनोः आत्मानु बोधं कुरुतः महि मनाम् आत्मानः बोधं कुर्वन्ति महि मनः आत्मानः बोधं कुर्वन्ति महि मनोः आत्मानः बोधं कुर्वन्ति महि मनाम् आत्मा बोधति अध्वनि आत्मा बोधति अध्वनोः आत्मा बोधति अध्वसु आत्मानु बोधतः अध्वनि आत्मानु बोधतः अध्वनोः आत्मानु बोधतः अध्वसु आत्मानः बोधन्ति अध्वनि आत्मानः बोधन्ति अध्वनोः आत्मानः बोधन्ति अध्वसु महिमा बुध्यते आत्मना महिमा बुध्यते आत्मभ्याम् महिमा बुध्यते आत्मभिः महिमानो बुध्येते आत्मना महिमानो बुध्येते आत्मभ्याम् महिमानो बुध्येते आत्मभिः महिमानः बुध्यन्ते आत्मना महिमानः बुध्यन्ते आत्मभ्याम् महिमानः बुध्यन्ते आत्मभिः महिमा बुद्धः आत्मना महिमा बुद्धः आत्मभ्याम् महिमा बुद्धः आत्मभिः महिमानो बुध्येते बुद्धौ आत्मना महिमानो बुद्धौ आत्मभ्याम् महिमानो बुद्धौ आत्मभिः महिमानः बुद्धाः आत्मना महिमानः बुद्धाः आत्मभ्याम् महिमानः बुद्धाः आत्मभिः महिमा बोधनीयः आत्मना महिमा बोधनीयः आत्मभ्याम् महिमा बोधनीयः आत्मभिः महिमानो बोधनीयो आत्मना महिमानो बोधनीयो आत्मभ्याम् महिमानो बोधनीयो आत्मभिः महिमानः बोधनीयः आत्मना महिमानः बोधनीयः आत्मभ्याम् महिमानः बोधनीयः आत्मभिः महिमा बुध्यमानः अस्ति आत्मना महिमा बुध्यमानः अस्ति आत्मभ्याम् महिमा बुध्यमानः अस्ति आत्मभिः महिमानो बुध्यमानो स्तः आत्मना महिमानो बुध्यमानो स्तः आत्मभ्याम् महिमानो बुध्यमानो स्तः आत्मभिः महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मना महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मभ्याम् महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मभिः आत्मा बोधन अस्ति महिमानम् आत्मा बोधन अस्ति महिमानो आत्मा बोधन अस्ति महिमानः आत्मानो बोधतः आत्मानो बोधन्तौ स्तः महिमानम् आत्मानो बोधन्तौ स्तः महिमानो आत्मानो बोधन्तौ स्तः महिमानः महिमनः आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानम् आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानो आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमनः आत्मा बुद्धवान् महिमानम् आत्मा बुद्धवान् महिमानो आत्मा बुद्धवान् महिमनः आत्मानो बुद्धवन्तौ महिमानम् आत्मानो बुद्धवन्तौ महिमानो आत्मानो बुद्धवन्तौ महिमनः आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानम् आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानो आत्मानः बुद्धवन्तः महिमनः। দেখো আমি কিছু জায়গায় ভুল বলেছি, আমার নিজেরই মনে হলো এখন। এই দ্বিতীয়ার বহুবচনে মাঝে মাঝে মহিমানহ মহিমানহ বলে দিয়েছি, এগুলো মহিমানহ হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এবার তোমরা একে একে বলো। দ্বিতীয়ার বহুবচনে একটু খেয়াল রেখে বলবে, ঠিক আছে? ওটা ভুল হতে পারে। তো প্রথমে সুপর্ণা বলো। স্যার আমি এটা আগে থেকে প্র্যাকটিস করিনি, টাইম লাগবে অনেক। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, বলো। आत्मा
आत्मा बोधति महिमानं महिमानम। आत्मा बोधति महिमानौ आत्मा बोधति महिमानः आत्मनौ बोधतः महिमानम् आत्मनौ बोधितः महिमानौ बोधतः आत्मनौ बोधतः महिमानौ आत्मनौ आत्मनौ बोधतः महिमानः মহিমানহ, আমি বললাম না ওইটা দ্বিতীয় বহুবচনে যেমন আত্মনহ হয়, ওই জন্য এখানে হয় মহিমানহ। महिमानः মহিমানহ, হ্যাঁ দীর্ঘ হবে না, হ্যাঁ মহিমানহ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শুধু এটা। আবার ঠিক প্রথম আছে, থেকে বলি তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আত্মা স্যার আমার একটা স্যার হুম হুম। স্যার কি যে মহিমান শব্দটা কি লঘিমান শব্দের মতো হবে না আত্মান শব্দের মতো হবে? আত্মন শব্দের মতো, এই লাইনে যা শব্দ আছে সব আত্মন শব্দের মতো হবে। ঠিক আচ্ছা, আছে, ওটা যেটা বলছো ওটা লঘিয়াস শব্দ, যেটা বলছো ওটা মহিয়াস শব্দ, মহিয়ান হয় ওটা। তুমি যেটা না বলছো ওটা লঘিয়াস। লঘিম্ন হয় না মানে দ্বিতীয় বহু বচনে? ওটা লঘিমত শব্দ। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা আলাদা। এখানে যা শব্দ আছে সব কিন্তু এই আত্মন শব্দের মতো যাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ। आत्मा बोधति महिमानम् आत्मा बोधति महिमानौ आत्मा बोधति महिमानः आत्मनौ बोधतः महिमानम् आत्मनौ बोधतः महिमानौ आत्मनौ बोधतः महिमानः आत्मनः মহিমানহ, মহিমানহ, महिमानः এটা একটু, হ্যাঁ বহুবচনটা একটু খেয়াল রাখো, মহিমানহ হয়। ঠিক আছে, महिमानः হুম। आत्मनः बोधन्ति मानम् आत्मनः बोधन्ति महिमानौ आत्मनः बोधन्ति महिमानः একটু দাঁড়াও, জয়শ্রী এটা বললে ওই যে লঘিম না যেটা বলছো ওইটা হচ্ছে তোমার ক্লিবলিঙ্গ শব্দ। যেমন নামনা হয় না, নামা নামনি নামানি নাম নামনি নামানি নামনা, ওই নকারান্ত ক্লিবলিঙ্গ হলে ওই লঘিম না যেটা বলছো ওটা হয়। ঠিক আছে, এটা তো পুল্লিঙ্গ শব্দ, পুল্লিঙ্গর জন্য আত্ম শব্দের মতো যাচ্ছে এগুলো সব। এটা যদি নপুংসকলিঙ্গ হতো তাহলে মহিম না এটাও হতো। ঠিক আছে, জয়শ্রী বুঝতে পারলে? ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে? ঠিক আছে, সুপর্ণা কন্টিনিউ করো। आत्मा बोधति आत्मना आत्मा बोधति आत्मभ्याम् आत्मा बोधति आत्मभिः आत्मनौ बोधतः आत्मना आत्मनौ बोधतः आत्मभ्याम् आत्मनौ बोधतः आत्मभिः आत्मनः बोधन्ति आत्मना आत्मनः बोधन्ति आत्मभ्याम् आत्मनः बोधन्ति आत्मभिः आत्मा ददाति সম্প্রদান কি আছে স্যার এখানে? ব্রহ্মণ ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মণে आत्मा ददाति ब्रह्मभ्याम् आत्मा ददाति ब्रह्मभ्यः आत्मनौ दत्तः ब्रह्मणे आत्मनौ दत्तः ब्रह्मभ्याम् आत्मनौ दत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मनः ददति ब्रह्मणे आत्मनः ददति ब्रह्मभ्याम् आत्मनः ददति ब्रह्मभ्यः आत्मा ददाति ब्रह्मणः आत्मा ददाति ब्रह्मभ्याम् आत्मा ददाति ब्रह्मभ्यः आत्मनौ आदत्तः
ब्रह्मणः आत्मानौ आदत्तः ब्रह्मभ्याम् आत्मानः आदत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मानः आददति ब्रह्मणः आत्मानः आददाति ब्रह्मभ्याम् आत्मानः आददति ब्रह्मभ्यः आत्मा आत्मा बोधं करोति महिमनः आत्मा बोधं करोति महिमनः आत्मा बोधं करोति महिमनः आत्मा बोधं करोति महिमनं महिमना महिमनम् आत्मनौ बोधं कुरुतः महिमनः आत्मनौ बोधं कुरुतः महिमनः आत्मनौ बोधं कुरुतः महिमानम् आत्मनः बोधं कुर्वन्ति महिमनः आत्मनः बोधं कुर्वन्ति महिमनः आत्मनः बोधं कुर्वन्ति महिमानम् आत्मा आत्मा बोधति बोधति अध्वन् हाँ अध्वनि आत्मा बोधति अध्वनः आत्मा बोधति अध्वसु आत्मनौ बोधतः अध्वनि आत्मनौ बोधतः अध्वनः आत्मनौ बोधतः अध्वसु आत्मनः बोधन्ति अध्वनि आत्मनः बोधन्ति अध्वनः आत्मनः बोधन्ति अध्वसु महिमा महिमा बुध्यते आत्मना महिमा बुध्यते आत्मभ्यां महिमा बुध्यते आत्मभिः महिमानौ बुध्यते आत्मना महिमानौ बुध्यते आत्मभ्यां महिमानौ बुध्यते आत्मभिः महिमानः बुध्यन्ते आत्मना महिमानः बुध्यन्ते आत्मभ्यां महिमानः बुध्यन्ते आत्मभिः महिमा बोधनीया आत्मना महिमा बोधनीया आत्मभ्यां महिमा बोधनीया आत्मभिः মহিমা কি বললে মহিমা তারপরে महिमा बोधनीया মহিমান শব্দটা কি লিঙ্গ শব্দ মহিমন আর হচ্ছে কি মহিমন লিঙ্গ শব্দ পাশেই লেখা আছে ও পাশে লেখা আত্মন শব্দ কি লিঙ্গ শব্দ পুল্লিঙ্গ শব্দ না তাহলে মহিমনের রূপ কেমন হবে আত্মন শব্দের মতোই মহিমা মহিমানো মহিমানহ মহিমানম মহিমানো মহিমানহ কিন্তু এই শব্দটা কোন লিঙ্গের শব্দ ও আচ্ছা স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ আর আত্মন মহিমা এগুলো হ্যাঁ সব পুল্লিঙ্গ শব্দ মহিমা দেখে মনে হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ কিন্তু এটা কিন্তু পুল্লিঙ্গ শব্দ ঠিক আছে তাহলে যখন তুমি মহিমা বলছো তখন কি হবে বোধনী অহা হবে না বোধনীয়া হবে ও বোধনীয় হবে হ্যাঁ ওইটাই ভুল ছিল महिमा बोधनीयः आत्मना महिमा बोधनीयः आत्मभ्यां महिमा बोधनीयः आत्मभिः महिमानौ बोधनीयौ आत्मना महिमानौ बोधनीयौ आत्मभ्यां महिमानौ बोधनीयौ आत्मभिः महिमानः
बोधनीयाः आत्मना महिमानः बोधनीयाः आत्मभ्यां महिमानः बोधनीयाः आत्मभिः महिमा महिमा बुद्ध्यमानः बुद्ध्यमानः अस्ति आत्मना ঠিক। তারপর महिमा बुध्यमानः अस्ति आत्मभ्यां महिमा बुध्यमानः अस्ति आत्मभिः महिमानौ बुध्यमानौ स्तः आत्मना महिमानौ बुध्यमानौ स्तः आत्मभ्यां महिमानौ बुध्यमानौ स्तः आत्मभिः महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मना महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मभ्यां महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मभिः তারপরে बोधन अस्ति হ্যাঁ आत्मा बोधन अस्ति महिमानम् आत्मा बोधन अस्ति महिमानौ आत्मा बोधन अस्ति महिमानः ঠিক। आत्मानौ बोधन्त्यौ स्तः বোধন বোধন্তৌ बोधन्तौ स्तः महिमानम् आत्मानौ बोधन्त्यो स्तः महिमानौ आत्मानौ बोधन्त्यो स्तः महिमानः ঠিক। তারপর आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानम् आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानौ आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानः आत्मा তারপর হচ্ছে বুদ্ধবান आत्मा बुद्धवान महिमानम् आत्मा बुद्धवान महिमानौ आत्मा बुद्धवान महिमानः आत्मानौ बुद्धवन्तौ महिमानम् आत्मानौ बुद्धवन्तौ महिमानौ आत्मानौ बुद्धवन्तौ महिमानः आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानम् आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानौ आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानः ঠিক। এরপর দেবিকা বলো। যখন একজন বলছে পরের যারা বললো ওরাও কিন্তু মনে মনে প্র্যাকটিস করো, কারণ খুব কঠিন আছে তো, তোমাদের যখন বলবো তখন সুবিধা হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেবিকা বলো এরপর। आत्मा बोधति महिमानम् आत्मा बोधति महिमानौ आत्मा बोधति महिमानः आत्मनो बोधतः মহিমানः, হ্যাঁ। महिमनः তৃতীয়ার বহুবচনে महिमनः মহিমানः, আত্মনः, সেরকম মহিমানः। अस्तु अस्तु आत्मानो बोधतः महिमानम् आत्मनो बोधतः महिमानौ आत्मनो बोधतः महिमनः आत्मानः बोधन्ति महिमानम् आत्मनः बोधन्ति महिमानौ आत्मनः बोधन्ति महिमनः आत्मा बोधति आत्मा आत्मना, आत्मना, आत्मना आत्मा। आत्मा बोधति आत्मना आत्मा बोधति आत्मभ्याम् आत्मा बोधति आत्मभिः आत्मनो
बोधतः आत्मना आत्मनो बोधतः आत्मना आत्मनो बोधतः आत्मभिः आत्मनः बोधन्ति आत्मना आत्मनः बोधन्ति आत्मभ्याम् आत्मनः बोधन्ति आत्मान आत्मानः बोधन्ति आत्मानः बोधन्ति आत्मनः बोधन्ति आत्मानः बोधन्ति आत्मना आत्मानः बोधन्ति आत्मभ्याम् आत्मानः बोधन्ति आत्मभिः आत्मा ददाति ब्रह्मणे आत्मा ददाति ब्रह्मणभ्याम् आत्मा ददाति ब्रह्मणभ्यः आत्मा ভুল হচ্ছে ব্রহ্মণভ্যাম না শুধু ব্রহ্মভ্যাম, কোনো নকার নেই ওখানে, নকার লোপ হয়ে যাবে, নকার থাকবে না। হ্যাঁ, ব্রহ্মণ আত্মা দদাতি ব্রহ্মণে আত্মা দদাতি ব্রহ্মভ্যাম আত্মা দদাতি ব্রহ্মভ্যः। अस्तु आम् आत्मा ददाति ब्रह्मणे आत्मा ददाति ब्रह्मभ्याम् आत्मा ददाति ब्रह्मभ्यः आत्मानौ दत्तः ब्रह्मणे आत्मनौ दत्तः ब्रह्मभ्याम् आत्मनौ दत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मनः ददति ब्रह्मणे आत्मनः ददति ब्रह्मभ्याम् आत्मनः ददति ब्रह्मभ्यः आत्मा आददाति ब्रह्मणः आत्मा आददाति ब्रह्मभ्याम् आत्मा आददाति ब्रह्मभ्यः आत्मानौ दत्तः ब्रह्मणः आत्मानौ दत्तः ब्रह्मभ्याम् आत्मानौ दत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मनः ददति ब्रह्मणः आत्मनः ददति ब्रह्मभ्याम् आत्मनः ददति ब्रह्मभ्यः आत्मा बोधन करोति ब्रह्मणम् आत्मा बोधन करोति আচ্ছা ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, ব্রহ্মণः বলতে হবে। ब्रह्मणः ब्रह्मणः आत्मा बोधनं करोति ब्रह्मणोः आत्मा बोधं करोति ब्रह्मणाम् आत्मानो बोधं कुरुतः ब्रह्मणः आत्मानो बोधं कुरुतः ब्रह्मणोः आत्मानो बोधं कुरुतः ब्रह्मणाम् आत्मानः बोधं कुर्वन्ति ब्रह्मणः आत्मानः बोधं कुर्वन्ति ब्रह्मणोः आत्मानः बोधं कुर्वन्ति ब्रह्मणाम् आत्मा बोधति अध्वनि आत्मा बोधति अध्मनोः आत्मा बोधति अध्वसि आत्मनो बोधतः अध्वनि आत्मनो बोधतः अध्वनोः आत्मनो बोधतः अध्वसि आत्मनः बोधन्ति अध्वनि आत्मनः बोधन्ति अध्वनोः आत्मनः बोधन्ति अध्वसि महिमा 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 भवेत् ब्रह्म भवेत् महोदय यत् भवत्याः इच्छा, यत् किमपि स्वीक्रियताम्, वाक्यं सम्यक् अस्तु महिमा बुध्यते आत्मना महिमा बुध्यते आत्मभ्यां महिमा बुध्यते आत्मभिः महिमानो बुध्यते आत्मना महिमानो बुध्यते आत्मभ्यां महिमानो बुध्यते आत्मभिः महिमानः बुध्यन्ते आत्मना महिमानः बुध्यन्ते आत्मभ्यां महिमानः बुध्यन्ते आत्मभिः महिमा बुद्धः आत्मना महिमा बुद्धः आत्मभ्यां महिमा बुद्धः आत्मभिः महिमानो बुद्धौ आत्मना महिमानो बुद्धौ आत्मभ्यां महिमानो बुद्धौ आत्मभिः महिमानः बुद्धः आत्मना महिमानः बुद्धः आत्मभ्यां महिमानः बुद्धः आत्मभिः महिमा बोधनीयः आत्मना महिमा बोधनीयः आत्मभ्यां महिमा बोधनीयः आत्मभिः महिमानो बोधनीयो आत्मना महिमानो बोधनीयो आत्मभ्यां महिमानो बोधनीयो आत्मभिः महिमानं बोधनीयाः आत्मना महिमानं बोधनीयाः आत्मभ्यां महिमानः बोधनीयाः आत्मभ्यां महिमानः बोधनीयाः आत्मभ्यां महिमानः बोधनीयाः आत्मभिः महिमा बुध्यमानाः अस्ति आत्मना महिमा बुध्यमानाः अस्ति आत्मभ्यां महिमा बुध्यमानः बुध्यमानः अस्ति आत्मभिः
महिमानौ बुध्यमानौ स्तः आत्मना महिमानौ बुध्यमानौ स्तः आत्मभ्यां महिमानौ बुध्यमानौ स्तः आत्मभिः महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मना महिमानाः बुध्यमानाः सन्ति आत्मभ्यां महिमानः बुध्यमानाः सन्ति आत्मभिः आत्मा बोधन अस्ति महिमानाम् आत्मा बोधन अस्ति महिमानौ आत्मा बोधन अस्ति महिमानः आत्मानौ महिमानः मनः महिमानः द्वितीय आत्मनौ बोधन्तौ स्तः महिमानम् आत्मनौ बोधन्तौ स्तः महिमानौ आत्मनौ बोधन्तौ स्तः महिमनः आत्मनः बोधन्तः सन्ति महिमानम् आत्मनः आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानम् आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानौ आत्मानः बोधन्ति सन्ति महिमनः आत्मा बुद्धवान महिमानम् आत्मा बुद्धवान महिमानौ आत्मा बुद्धवान महिमानः आत्मनौ बुद्धवन्तौ महिमानम् आत्मनौ बुद्धवन्तं महिमानौ आत्मनौ बुद्धवन्तं महिमनः आत्मनः बुद्धवन्तः महिमानम् आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानम् आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानौ आत्मानः बुद्धवन्तः महिमनः सम्यक्। इदानीं जयश्री वदतु। আত্ম কি আছে আচ্ছা, তুমি আত্মা যখন বোধ তুমি আগে যে প্রশ্নটা বলে উত্তরটা দিলাম, তুমি শুনতে পেয়েছিলে? হ্যাঁ স্যার শুনতে পেয়েছি। ওইটা প্রিবলিঙ্গের ক্ষেত্রে হয়, ওই রূপটা যেগুলো ঘিন্না যেটা বলছো ওটা প্রিবলিঙ্গের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? হুম হুম আর এগুলো সব পুলিঙ্গের রূপ। হুম। ঠিক আছে, বলো। आत्मा बोधति महिमानम् आत्मा बोधति महिमानम् आत्मा बोधति महिमानो आत्मा बोधति महिमनः आत्मनो बोधतः महिमानम् आत्मनो महिमानो आत्मनो बोधतः महिमनः आत्मनः बोधन्ति महिमानम् आत्मनः बोधन्ति महिमानो आत्मनः बोधन्ति महिमनः आत्मा बोधति आत्मना आत्मा बोधति आत्माभ्याम् आत्मा बोधति आत्माभिः आत्मानो बोधतः आत्मना आत्मानो बोधतः आत्माभ्याम् आत्मनो बोधतः आत्माभिः आत्मानः बोधन्ति आत्मना आत्मनः बोधन्ति आत्माभ्याम् आत्मनः बोधन्ति आत्माभिः आत्मा ददाति ब्रह्मणि आत्मा ददाति ब्रह्मभ्याम् आत्मा ददाति ब्रह्मभ्यः आत्मनो दत्तः ब्रह्मणि आत्मनो दत्तभ्याम् आत्मनो दत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मनः ददति आत्मनः ददाति ब्रह्मभ्याम् आत्मनः ददाति ब्रह्मभ्यः आत्मा आददाति ब्रह्मणः आत्मा आददाति ब्रह्मभ्याम् आत्मा आददाति ब्रह्मभ्यः आत्मानो आदत्तः ब्रह्मणः आत्मानो आदत्तः ब्रह्मभ्याम् आत्मानो आदत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मनः आददति ब्रह्मणः आत्मनः आददति ब्रह्मभ्याम् आत्मनः आददति ब्रह्मभ्यः आत्मा बोधं करोति महिमानः आत्मा बोधं करोति महिमनः आत्मा बोधं करोति महिमनम् आत्मनो बोधं कृतः महिमनः आत्मनो बोधं कृतः महिमनः आत्मनो बोधं कृतः महिमनम् आत्मनः बोधं कुर्वन्ति महिमनः आत्मनः बोधं कुर्वन्ति महिमनः आत्मनः बोधं कुर्वन्ति महिमनम् आत्मा बोधति अध्वनि आत्मा बोधति अध्वनः आत्मा बोधति अध्वसु
आत्मनो बोधतः अध्वनि आत्मनो बोधतः अध्वनोः आत्मनो बोधतः अध्वसु आत्मनः अध्वनि आत्मनः बोधन्ति अध्वनोः आत्मनः बोधन्ति अध्वसु महिमा बुध्यते आत्मना महिमा बुध्यते आत्माभ्यां महिमा बुध्यते आत्माभिः महिमानो बुध्यते आत्माना महिमानो बुध्यते आत्माभ्यां महिमानो बुध्यते आत्माभिः आत्माभ्यां महिमानः बुध्यन्ते आत्माभिः महिमा बुद्धः आत्मना महिमा बुद्धः आत्माभ्यां महिमा बुद्धः आत्माभिः महिमानो बुद्धौ आत्मना महिमानो बुद्धौ आत्माभ्यां महिमानो बुद्धौ आत्माभिः महिमानः बुद्धाः आत्मना महिमानः बुद्धाः आत्माभ्यां महिमानः बुद्धाः आत्माभिः महिमा बोधनीयः आत्मना महिमा बोधनीयः आत्माभ्यां महिमा बोधनीयः आत्माभिः महिमानो बोधनीयो आत्मना महिमानो बोधनीयो आत्माभ्यां महिमानो बोधनीयो आत्माभिः महिमानः बोधनीयाः आत्मना महिमानः बोधनीयाः आत्माभ्यां महिमानः बोधनीयाः आत्माभिः महिमा आत्मना महिमा बुद्ध्यमानः सन्ति आत्माभ्यां महिमा बुद्ध्यमानः सन्ति आत्माभिः महिमानो बुद्ध्यमानो ভুল বললেন, মহিমা বুদ্ধিমানः अस्ति হবে, কিন্তু সবাই সন্তি বলে দিলেন। अच्छा महिमा बुद्ध्यमानः अस्ति आत्माना महिमा बुद्ध्यमानः अस्ति आत्माभ्यां महिमा बुद्ध्यमानः अस्ति आत्माभिः महिमानो बुद्ध्यमानो स्तः आत्मना महिमानो बुद्ध्यमानो स्तः आत्माभ्यां महिमानो बुद्ध्यमानो स्तः आत्माभिः महिमानः बुद्ध्यमानः सन्ति आत्माभ्यां महिमानः बुद्ध्यमानः सन्ति आत्माभ्यां महिमानः बुद्ध्यमानः सन्ति आत्माभिः आत्मा बोधनस्ति महिमा आत्मा बोधनस्ति महिमानम् आत्मा बोधनस्ति महिमानो आत्मा बोधनस्ति महिमानः आत्मनो তারপর কি আছে आत्मनो बोधन्तु स्तः महिमानम् आत्मनो बोधन्तु स्तः महिमानो आत्मनो बोधन्तु स्तः महिमानः आत्मनः बोधन्तः सन्ति महिमानम् आत्मनः बोधन्तः सन्ति महिमानो आत्मनः बोधन्तः सन्ति महिमानः आत्मा बुद्धवान् महिमानम् आत्मा बुद्धवान् महिमानो आत्मा बुद्धवान् महिमनः आत्मनो बुद्धवन्तो महिमानम् आत्मनो बुद्धवन्तो महिमानो आत्मनो बुद्धवन्तो महिमनः आत्मनः बुद्धिवन्तः महिमानम् आत्मनः बुद्धिवन्तः महिमानो आत्मनः बुद्धिवन्तः महिमनः। ঠিক আছে, এরপর অঙ্কিতা বলো। শব্দ ক্লিয়ার আসছে না, শব্দ ক্লিয়ার আসছে না। आत्मनो बोधतः महिमानः आत्मनः बोधन्ति महिमानम् आत्मनो बोधन्ति महिमानम् आत्मनः बोधन्ति महिमानः आत्मा बोधति आत्मना आत्मा बोधति आत्मनः आत्मा बोधति आत्मभिः
आत्मनो बोधतः आत्मना आत्मनो बोधतः आत्मज्ञान आत्मनो बोधतः आत्मविहि आत्मनः बोधन्ति आत्मना आत्मनः बोधन्ति आत्मज्ञान आत्मनः बोधन्ति आत्मविहि आत्मा ददाति ब्रह्मणे आत्मा ददाति ब्रह्मज्ञान आत्मा ददाति ब्रह्मज्ञः आत्मनो दत्तः ब्रह्मणे आत्मनो दत्तः ब्रह्मज्ञान आत्मनो दत्तः ब्रह्मज्ञः आत्मनः ददति ब्रह्मणा आत्मनो ब्रह्मणे ब्रह्मणे आत्मनो ददति आत्मनो दत्तः ब्रह्मणे आत्मनो दत्तः ब्रह्मज्ञान आत्मनो दत्तः ब्रह्मज्ञः आत्मनः ददति ब्रह्मणे आत्मानः ददति ब्रह्मणा आत्मानः ददाति ब्रह्मणे आत्मानः ददति ब्रह्मज्ञान आत्मानः ददति ब्रह्मज्ञः आत्मा आददाति ब्रह्मणः आत्मा आददाति ब्रह्मज्ञान आत्मा आददाति ब्रह्मज्ञः आत्मानं आदत्तः ब्रह्मणः आत्मानं आदत्तः ब्रह्मज्ञान आत्मानं आदत्तः ब्रह्मज्ञः आत्मानः आददति ब्रह्मणः आत्मनः आददति ब्रह्मज्ञान आत्मनः आददति ब्रह्मज्ञः आत्मा बोधं करोति महिमनः मोहिमनः आत्मा बोधं करोति मोहिमनः आत्मा बोधं करोति मोहिमानं महिमनोः आत्मनः आत्मनोः आत्मनां महिमनः महिमनोः महिमनां बाबा सर आत्मबोधं करोति मोहिमानः आत्मबोधं करोति मोहिमानः आत्मबोधं करोति मोहिमानां आत्मनो बोधं कुरुतः मोहिमानः आत्मनः बोधं करोति मोहिमानः आत्मनः बोधं करोति मोहिमानः आत्मनः बोधं आत्मबोधं करोति मोहिमानः आत्मबोधं करोति मोहिमानः आत्मबोधं करोति मोहिमानम् आत्मनो बोधं कुरुतः मोहिमानः आत्मनो बोधं कुरुतः मोहिमानः आत्मनो बोधं कुरुतः मोहिमानम् आत्मानः बोधं कुर्वन्ति मोहिमानः आत्मनो बोधं कुर्वन्ति मोहिमानः आत्मनः बोधं कुर्वन्ति मोहिमानः आत्मा आत्मा बोधति अध्वनि आत्मा बोधति अध्वनः आत्मा बोधति अध्वस्य आत्मा आत्मनो बोधकः अध्वनि आत्मनो बोधकः अध्वनः आत्मनो बोधकः अध्वस्य आत्मनः बोधन्ति अध्वनि आत्मनः बोधन्ति अध्वनोः आत्मनः बोधन्ति
अभ्यस महिमा बुध्यते आत्मना महिमा बुध्यते आत्मना महिमा बुध्यते आत्मभिः महिमानो बुध्यते आत्मना महिमानो बुध्यते आत्मना महिमानो बुध्यते आत्मभिः महिमानः बुध्यन्ते आत्मना महिमानो बुध्यन्ते आत्मना महिमानो बुध्यन्ते आत्मभिः তারপর महिमा बुद्धः आत्मना महिमा बुद्धिः आत्मभ्यः महिमा बुद्धिः आत्मभिः महिमानो बुद्धो आत्मना महिमानो बुद्धो आत्मभ्यः महिमानो बुद्धो आत्मभिः महिमानः महिमानः बुद्धः आत्मना महिमानः बुद्धः आत्मभ्यः महिमानः बुद्धः आत्मभिः महिमा बोधनीयः आत्मना महिमा बोधनीयः आत्मभ्यः महिमा बोधनीयः आत्मभिः महिमानो बोधनीय आत्मना महिमानो बोधनीय आत्मभ्यः महिमानो बोधनीय आत्मभिः महिमानः बोधनीयः आत्मना महिमानः बोधनीयः आत्मभ्यः महिमानः बोधनीयः आत्मभिः महिमा बुद्ध्यमानः अस्ति आत्मना महिमा बुद्ध्यमानः अस्ति आत्मभ्यः महिमा बुद्ध्यमानः अस्ति आत्मभिः महिमानो बुद्ध्यमानो सः आत्मना महिमानो बुद्ध्यमानो सः आत्मभ्यः महिमानो बुद्ध्यमानो सः आत्मभिः महिमानः बुद्धमानाः सन्ति आत्मना महिमानः बुद्धमानाः सन्ति आत्मभ्यः महिमानः बुद्धमानाः सन्ति आत्मभिः आत्मबोधम् अस्ति महिमानम् आत्मबोधम् अस्ति महिमानम् बोधम् अस्ति महिमानः आत्मनो बोधन्तो सः महिमानम् आत्मनो बोधन्तो सः महिमानम् आत्मनो बोधन्तो सः महिमानम् आत्मनो बोधन्तो सः महिमानः आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानम् आत्मनः बोधन्तः सन्ति महिमानम् आत्मनः बोधन्तः सन्ति महिमानः आत्मा बुद्धवान् महिमानम् आत्मा बुद्धवान् महिमानम् आत्मा बुद्धवान् महिमानः आत्मनो बुद्धवन्तं सः महिमानम् आत्मनो बुद्धवन्तं सः महिमानम् आत्मनो बुद्धवन्तं सः महिमानः आत्मानः बुद्धवन्तः सन्ति महिमानः आत्मनः बुद्धवन्तः महिमानम् आत्मनः बुद्धवन्तः महिमानम् आत्मनः बुद्धवन्तः आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानः ঠিক ঠিক আছে। তো কিছু জায়গায় সমস্যা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আত্মানু আত্মানা, এই দুটো উচ্চারণ সবাই অনেকেরই ভুল হচ্ছে, শুধু তোমার না, অনেকেরই ভুল হচ্ছে। ওইটা আত্মানু আত্মানা এরকম শুনতে লাগছে। উচ্চারণটা দীর্ঘটা সময় দিতে হবে। আত্মানু বুদ্ধবন্তৌ আত্মানু বোধন্তৌ, সময়টা দিতে হবে, ঠিক আছে? নাহলে শুনতে আত্মানু আত্মানু এরকম লাগছে। ঠিক আছে, এরপরে দীপান্বিতা বলো। आत्मा बोधति महिमानम् आत्मा बोधति महिमानम् आत्मा बोधति महिमानः महिमानः महिमानः
आत्मानो बोधतः महिमानम् आत्मनो बोधतः महिमानो आत्मनो बोधतः महिमनः आत्मानः बोधन्ति महिमानम् आत्मानः बोधन्ति महिमानम् आत्मानः बोधन्ति महिमनः आत्मा बोधति आत्मना आत्मा बोधति आत्मानम् आत्मभ्याम् आत्मभ्याम् आत्मा बोधति आत्मभिः आत्मने बोधतः आत्मना आत्माने बोधतः आत्मभ्याम् आत्मानो बोधतः आत्मभिः आत्मानः बोधन्ति आत्मना आत्मानः बोधन्ति आत्मभ्याम् आत्मानः बोधन्ति आत्मभिः आत्मा ददाति ब्रह्मणि आत्मा ददाति ब्रह्मभ्याम् आत्मा ददाति ब्रह्मभ्यः आत्मानो बोधतः ब्रह्मणि आत्मानो बोधतः आत्मानो आत्मानो दत्तः आत्मानो दत्तः ब्रह्मणि आत्मानो दत्तः ब्रह्मभ्याम् आत्मानो दत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मानः ददति ब्रह्मणि आत्मानः ददति ब्रह्मभ्याम् आत्मानः ददति ब्रह्मभ्यः আচ্ছা, একটা জিনিস आत्मा শোনো, একটা বিষয় শোনো। এই যে তুমি ব্রহ মানে ব্রহ ব্রহ মানে আগে হয় উচ্চারণ করছো, পরে ময় উচ্চারণ করছো, তাই তো? যেহেতু হয় মটা, কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষটা হচ্ছে যদিও এটা হয় ম, কিন্তু উচ্চারণটা ময় হওয়ার মতো করতে হবে। ঠিক আছে? মানে ব্রহ্মণে নয়, ব্রাহ্মণে। ब्रह्म যদিও লেখার মানে ব্যাকরণ দিক থেকে ওটা হয় ময় নয়, কিন্তু উচ্চারণে ব্রহ্মণে ওটা হয় না। ঠিক আছে? ওটা अच्छा উচ্চারণ ব্রহ্মণে। হুম হুম आत्मानः ददति ब्रह्मणि आत्मानः ददति ब्रह्मभ्याम् आत्मानः ददति ब्रह्मभ्यः आत्मा आददाति ब्रह्मणः आत्मा आददाति ब्रह्मभ्याम् आत्मा आददाति ब्रह्मभ्यः आत्मानो आदत्तः ब्रह्मणः आत्मानो आदत्तः ब्रह्मभ्याम् आत्मानो आदत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मानः आददति ब्रह्मणः आत्मानो आददति ब्रह्मभ्याम् आत्मानो आदत्तः ब्रह्मभ्यः आत्मानः आददति ददति ब्रह्मणः आत्मानः आददति ब्रह्मभ्याम् आत्मानः आददति ब्रह्मभ्यः आत्मा बोधं करोति अध्वनि आत्मा बोधं करोति अध्वनोः आत्मा बोधं হ্যাঁ, ঠিক करोति আছে। अध्वसु অধ্ব आत्मानि তুমি ষষ্ঠী ষষ্ঠী তুমি ষষ্ঠী বলতে যেতে অধ্বন। তুমি মহিমানহ তুমি বলতে পারো। आत्मा आत्मानो बोधं कुरुतः अध्वनि आत्मानो बोधं অধ্বনহ ষষ্ঠী বলো, ষষ্ঠী কখনই বলছো। आत्मा आत्मा बोधं करोति अध्व দিয়ে দি বলো, आत्मा बोधं करोति अध्वनः आत्मा बोधं करोति अध्वनोः বলো। শোনা যাচ্ছে না, কথা কেটে যাচ্ছে, কথা কেটে যাচ্ছে। ঠিক আছে বলো। आत्मा बोधं करोति अध्व
आत्मनोः आत्मा बोधं करोति अध्ना अध्वनः आत्मा आत्मनो बोधं अध्वनो अध्वना आत्मानः बोधं कुर्वन्ति अध्वनः आत्मानः बोधं कुर्वन्ति अध्वनोः आत्मानः बोधं आत्मानः बोधं कुर्वन्ति अध्वना এবার সপ্তমী अध्वनोः आत्मा बसु आत्मनो बोधतः बोधतः अध्वसु आत्मानः बोधन्ति अध्वनि आत्मानः बोधन्ति अध्वनोः आत्मानः बोधन्ति अध्वसु आत्मा महिमा महिमा बुध्यते आत्मना महिमा बुध्यते आत्मनो महिमा आत्मभ्याम महिमा बुध्यते आत्मना महिमा बुध्यते आत्मभ्यां महिमा बुध्यते आत्मभिः महिमानो बुध्यते आत्मना महिमानो बुध्यते आत्मभ्यां महिमानो बुध्यते आत्मभिः महिमानः बुध्यन्ते आत्मना महिमानः बुध्यन्ते आत्मभ्यां महिमानः बुध्यन्ते आत्मभिः महिमा बुद्धो बुद्धः महिमा बुद्धः आत्मना महिमा बुद्धः आत्मभ्यां महिमा बुद्धः आत्मभिः महिमानो बुद्धो आत्मना महिमानो बुद्धो आत्मभ्यां महिमानो बुद्धो आत्मभिः महिमानः बुद्धाः आत्मना महिमानः बुद्धाः आत्मभ्यां महिमानः बुद्धाः आत्मभिः आत्मना महिमानो बोधनीयो आत्मना महिमानो बोधनीयो आत्मभ्यां महिमानो बोधनीयो आत्मभिः महिमान बोधनीय महिमा बुद्धमान महिमा बुद्धमानः अस्ति आत्मना महिमानः महिमा बुद्ध्यमानः अस्ति आत्मनो महिमानः आत्मभ्यां महिमानः बुध्यमानः अस्ति आत्मभिः महिमा बुध्यमानः अस्ति आत्मभिः महिमानः ওটা বহুবচন महिमा महिमानो बुद्धमानो स्तः आत्मना महिमानो बुद्धमानो स्तः आत्मभ्यां महिमानो बुद्धमानो स्तः आत्मभिः महिमानः बुद्धमानो सन्ति आत्मना बुद्धमानाः सन्ति आत्मना महिमानः बुद्धमानाः सन्ति आत्मभ्यां महिमानः बुद्धमानाः सन्ति आत्मभिः महिमा बोधन आत्मा आत्मा बोधन अस्ति
महिमानम् आत्मा बोधन अस्ति महिमानो आत्मा बोधन अस्ति महिमानः आत्मानो बोधन्तो स्तः महिमानम् आत्मानो बोधन्तो स्तः महिमानो आत्मानो बोधन्तो स्तः महिमानः महिमानः आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानम् आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानो आत्मानः बोधन्तः सन्ति महिमानः आत्मा बुद्धवान् महिमानम् आत्मा बुद्धवान् महिमानो आत्मा बुद्धवान् महिमानः आत्मानो बुद्धवन्तौ महिमानम् आत्मानो बुद्धवन्तौ महिमानम् आत्मानो बुद्धवन्तौ महिमानः आत्मानः आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानम् आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानो आत्मानः बुद्धवन्तः महिमानः ঠিক আছে। এবার পরেরটা ব্রহ্মণ শব্দ দিয়ে। দেখো এইখানে একটা সমস্যা হচ্ছে, এইখানে ব্রহ্মণ, ধামন, বর্তমান, বিয়োমন এই চারটে শব্দ আছে। এবার ব্রহ্মণ শব্দের রূপ তো তোমরা সবাই জানো। ব্রহ্ম, আমি বলছি শুনে নাও একবার ভালো করে। ব্রহ্মা ব্রহ্মণি ব্রহ্মাণি, ব্রহ্মা ব্রহ্মণি ব্রহ্মাণি, ব্রহ্মণা ব্রহ্মভ্যাম ব্রহ্মভিঃ, ব্রহ্মণে ব্রহ্মভ্যাম ব্রহ্মভ্যঃ, ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মভ্যাম ব্রহ্মভ্যঃ, ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মণোঃ ব্রহ্মণাম, ব্রহ্মণি ব্রহ্মণোঃ ব্রহ্মসু। ঠিক আছে। এইবার সেরকম ভাবেই বাকি যে শব্দগুলো আছে, বর্তমা বর্তমা বর্তমানি বর্তমানি, বর্তমা বর্তমানি বর্তমানি, বর্তমানা বর্তমাভ্যাম বর্তমাভিঃ, বর্তমানে বর্তমাভ্যাম বর্তমাভ্যঃ, বর্তমানঃ বর্তমাভ্যাম বর্তমাভ্যঃ, বর্তমানঃ বর্তমানোঃ বর্তমানাম, বর্তমানি বর্তমানোঃ বর্তমাসু। এবার এই দুটো গেল। বাকি যে দুটো শব্দ আছে সেই দুটো শব্দের রূপ কিন্তু একটু আলাদা। ঠিক আছে। যেমন তোমরা নামন শব্দ শুনেছো তো? নামন শব্দ, নাম, নামনি নামানি, নাম নামনি নামানি, নাম না। এই যে পর বাকি দুটো শব্দ ধামন শব্দ আর যেটা আছে তোমার বিয়োমন শব্দ, এই দুটো ওই নামন শব্দের মতো যাবে। ঠিক আছে। মানে যেমন ব্রহ্মের ক্ষেত্রে ব্রহ্মণা বা বর্তমানা হচ্ছে, সেখানে সামান্য ক্ষেত্রে ওইখানে ওইটা অকারটা বাদ চলে যাবে। মানে ধামন শব্দের রূপ হবে কেমন, ধাম ধামনি ধামানি, ধাম ধামনি ধামানি, ধামনা ধামনা হবে না। ঠিক আছে। ধামনা ধামভ্যাম ধামভিঃ, ধামনে ধামনে নয়। ঠিক আছে। ধামনে, ধামনা ধামভ্যাম ধামভিঃ, ধামনে ধামভ্যাম ধামভ্যঃ, ধামনা ধামভ্যাম ধামভ্যঃ, ধামনঃ ধামনোঃ ধামনাম, ধামনি ধামনোঃ ধামসু। ঠিক আছে।
তো এই রকম সামান্য কিছু, এই সামান্য একটা চেঞ্জ পরিবর্তন দুটো শব্দের মধ্যে আছে, যদিও দুটোই নকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ শব্দ, কিন্তু দুটো শব্দ একটু আলাদা, কিছু 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 রূপেই আলাদা। ঠিক আছে, সেইগুলো যখন বলবো আমরা মাথায় রাখবো যে সবগুলো কিন্তু একরকম রূপ নয়, দুটো শব্দেরই আলাদা, দুটো শব্দেরই অন্যরকম। যেমনই বিয়োমন শব্দের ক্ষেত্রে বিয়োমা বিয়োমনি বিয়োমানি বিয়োমা বিয়োমনি বিয়োমানি বিয়োমনা বিয়োমভ্যাম বিয়োমভিः বিয়োমনে বিয়োমভ্যাম বিয়োমভ্যः বিয়োমনः বিয়োমভ্যাম বিয়োমভ্যः বিয়োমনः বিয়োমনোः বিয়োমনা বিয়োমনি বিয়োমনোः বিয়োমসু হে বিয়োমা হে বিয়োমনি হে বিয়োমানি। এখানে কিছু বিকল্প রূপ আছে, সেগুলো আমি বলছি না, শুধু শুধু ডাউট হবে। যেমন নাম নামনি নামনি নামানি, দুটো রূপ হয় দ্বিবচনে। তোমরা একটাই এখন জানো, নাম নামনি নামানি। ঠিক আছে, এখন ওটা বললে বিকল্প বললে বলতে অসুবিধা হবে তখন। এখন আমি বলছি, সবাই মন দিয়ে শোনো, ঠিক আছে? যেহেতু দু রকম রূপ আছে একটু অসুবিধা হবে, একটু মন দিয়ে শোনো, হ্যাঁ। ব্রহ্মা গচ্ছতি ধাম, ব্রহ্মা গচ্ছতি ধামনি, ব্রহ্মা গচ্ছতি ধামানি, ब्रह्मणि गच्छतः धाम, ब्रह्मणि गच्छतः धामनि, ब्रह्मणि गच्छतः धामानि, ब्रह्माणि गच्छन्ति धाम, ब्रह्माणि गच्छन्ति धामनि, ब्रह्माणि गच्छन्ति धामानि, ब्रह्म गच्छति वर्त्मना, ब्रह्म गच्छति वर्त्मभ्यां, ब्रह्म गच्छति वर्त्मभिः, ब्रह्मणि गच्छतः वर्त्मना, ब्रह्मणि गच्छतः वर्त्मभ्यां, ब्रह्मणि गच्छतः वर्त्मभिः, ब्रह्माणि गच्छन्ति वर्त्मना, ब्रह्माणि गच्छन्ति वर्त्मभ्यां, ब्रह्माणि गच्छन्ति वर्त्मभिः, ब्रह्म ददाति धाम्ने, ब्रह्म ददाति धामभ्यां, ब्रह्म ददाति धामभ्यः, ब्रह्मणि दत्तः धाम्ने, ब्रह्मणि दत्तः धामभ्यां, ब्रह्मणि दत्तः धामभ्यः, ब्रह्माणि ददति धाम्ने, ब्रह्माणि ददति धाम्नोः धामभ्यां, ब्रह्माणि ददति धामभ्यः, ब्रह्म आददाति धाम्नः, ब्रह्म आददाति धामभ्यां, ब्रह्म आददाति धामभ्यः, ब्रह्मणि आदत्तः धाम्नः, ब्रह्मणि आदत्तः धामभ्यां, ब्रह्मणि आदत्तः धामभ्यः, ब्रह्माणि आददति धाम्नः, ब्रह्माणि आददति धामभ्यां, ब्रह्माणि आददति धामभ्यः, ब्रह्म गमनं करोति धाम्नः, ब्रह्म गमनं करोति धाम्नोः, ब्रह्म गमनं करोति धाम्नां, ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्नः, ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्नोः, ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्नां, ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्नः, ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्नोः, ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्नां, ब्रह्म गच्छति व्योम्नि, ब्रह्म गच्छति व्योम्नोः, ब्रह्म गच्छति व्योमसु, ब्रह्मणि गच्छतः व्योम्नि, ब्रह्मणि गच्छतः व्योम्नोः, ब्रह्मणि गच्छतः व्योमसु, ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योम्नि, ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योम्नोः, ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योमसु, धाम गम्यते ब्रह्मणा, धाम गम्यते ब्रह्मभ्यां, धाम गम्यते ब्रह्मभिः, धामनि गम्येते ब्रह्मणा, धामनि गम्येते ब्रह्मभ्यां, धामनि गम्येते ब्रह्मभिः, धामानि गम्यन्ते ब्रह्मणा, धामानि गम्यन्ते ब्रह्मभ्यां, धामानि गम्यन्ते ब्रह्मभिः, धाम गतं ब्रह्मणा, धाम गतं ब्रह्मभ्यां, धाम गतं ब्रह्मभिः, धामनि गते ब्रह्मणा, धामनि गते ब्रह्मभ्यां, धामनि गते ब्रह्मभिः, धामानि गतानि ब्रह्मणा, धामानि गतानि ब्रह्मभ्यां, धामानि गतानि ब्रह्मभिः, धाम गमनीयं ब्रह्मणा, धाम गमनीयं ब्रह्मभ्यां, धाम गमनीयं ब्रह्मभिः, धामनि गमनीये ब्रह्मणा, धामनि गमनीये ब्रह्मभ्यां, धामनि गमनीये ब्रह्मभिः, धामानि गमनीयानि ब्रह्मणा, धामानि गमनीयानि ब्रह्मभ्यां, धामानि गमनीयानि ब्रह्मभिः, धाम
धाम गम्यमानम् अस्ति ब्रह्मणा धाम गम्यमानम् अस्ति ब्रह्मभ्यां धाम गम्यमानम् अस्ति ब्रह्मभिः धामनि गम्यमाने स्तः ब्रह्मणा धामनि गम्यमाने स्तः ब्रह्मभ्यां धामनि गम्यमाने स्तः ब्रह्मभिः धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मणा धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभ्यां धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभिः ब्रह्म गच्छद्धाम ब्रह्म गच्छद्धामनि ब्रह्म गच्छद्धामानि ब्रह्मणि गच्छति धाम ब्रह्मणि गच्छति धामनि ब्रह्मणि गच्छति धामानि ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मणि गच्छन्ति धाम ब्रह्मणि गच्छन्ति धामनि ब्रह्मणि गच्छन्ति धामानि ब्रह्माणि गच्छन्ति धाम ब्रह्माणि गच्छन्ति धामनि ब्रह्माणि गच्छन्ति धामानि ब्रह्म गतवत् धाम ब्रह्म गतवत् धामनि ब्रह्म गतवत् धामानि ब्रह्म गतवती धाम ब्रह्मणि गतवती धाम ब्रह्मणि गतवती धामनि ब्रह्मणि गतवती धामानि ब्रह्माणि गतवन्ति धाम ब्रह्माणि गतवन्ति धामनि ब्रह्माणि गतवन्ति धामानि ঠিক আছে তো এবার সুপর্ণা বলো হ্যাঁ স্যার বলছি। ब्रह्मा गच्छति ब्रह्मा गच्छति धाम ब्रह्मा गच्छति धाम धाम ब्रह्मा न ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मा गच्छति धाम धाम धामः धाम न धाम রূপ বললাম ধাম ধামনি ধামানি ধাম ধামনি ধামানি কোন বিসর্গ নেই ঠিক আছে স্যার বলছি। ব্রহ্মা গচ্ছতি ধাম ব্রহ্মা গচ্ছতি ধামনি ব্রহ্মা গচ্ছতি ধামানি ব্রহ্মাণৌ গচ্ছতः ব্রহ্মণি ব্রহ্মণৌ না ব্রহ্মণি স্যার ব্রহ্মণ ব্রহ্ম শব্দটা আত্মন শব্দের মতো হবে না? না 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 এটা ক্রিবলিঙ্গ শব্দ মানে ব্রহ্মণ শব্দ যেটা পুলিঙ্গ সেটা একরকম এখন আমরা ক্রিবলিঙ্গ শব্দ করছি ঠিক আছে এখন রূপ ব্রহ্ম ব্রহ্মণি ব্রহ্মাণি ব্রহ্ম ব্রহ্মণি ব্রহ্মাণি বললাম তো ও আচ্ছা। ব্রহ্মণি গচ্ছতः ধাম ব্রহ্মণি গচ্ছতः ধামনি ব্রহ্মণি গচ্ছতः ধামানি ব্রহ্মাণি গচ্ছन्ति ধাম ব্রহ্মাণি গচ্ছन्ति ধামনি ব্রহ্মাণি গচ্ছन्ति ধামানি ব্রহ্ম ব্রহ্ম গচ্ছতি ধাম বর্তমানা বর্তমান শব্দ আসতে হবে বর্তমানা বর্তমানের রাস্তা ব্রহ্ম গচ্ছতি বর্তমভ্যাং ব্রহ্ম গচ্ছতি বর্তমভিঃ ব্রহ্মণি গচ্ছতः বর্তমনা ব্রহ্মণি গচ্ছতः বর্তমভ্যাং ব্রহ্মণি গচ্ছতः বর্তমভিঃ ব্রহ্মাণি গচ্ছन्ति বর্তমনা ব্রহ্মাণি গচ্ছन्ति বর্তমভ্যাং ব্রহ্মাণি গচ্ছन्ति বর্তমভিঃ সম্প্রদান ব্রহ্ম দদাতি ব্রহ্ম ব্রহ্ম দদাতি ধামনঃ ব্রহ্ম ধামনে এটা ধামনে শব্দরূপে স্যার হ্যাঁ স্যার কি এটা বলছো স্যার ধামন শব্দ রূপটা স্যার কিসের মতো হবে তাহলে? নামনের মতো? ওটা নামনের মতো হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা। ব্রহ্ম দদাতি
धाम्ने ब्रह्म ददाति धामभ्यां ब्रह्म ददाति धामभ्यः ब्रह्मणि दत्तः धाम्ने ब्रह्मणि दत्तः धामभ्यां ब्रह्मणि दत्तः धामभ्यः ब्रह्म ददति धाम्ने ब्रह्माणि ददति धामभ्यां ब्रह्माणि ददति धामभ्यः ब्रह्म आ ददाति धाम्नः ब्रह्म आ ददाति धामभ्यां ब्रह्म आ ददाति धामभ्यः ब्रह्मणि आ दत्तः धाम्नः दत्तः धामभ्यां ब्रह्मणि आ दत्तः धामभ्यः ब्रह्माणि आ ददति धाम्नः ब्रह्माणि आ दत्तः धामभ्यां ब्रह्माणि आ दत्तः धामभ्यः তারপর স্যার বিয়মন না না ষষ্ঠী তারপর ষষ্ঠী ব্রহ্ম গমনম করোতি ধাম্নः ব্রহ্ম গমনম করোতি ধাম্নः ব্রহ্ম গমনম করোতি ধাম্নः ব্রহ্ম গমনম করোতি ধাম্নাম ব্রহ্মণি গমনম কুরুতः ধাম্নः ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्नोः ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्नां ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्नः ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्नोः ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्नां তারপর ব্রহ্ম ব্রহ্ম गच्छति व्योम्नि व्योम्नि ब्रह्म गच्छति व्योम्नः व्योम्नः ब्रह्म गच्छति व्योमसु ठीक है ब्रह्मणि गच्छतः व्योम्नि ब्रह्मणि गच्छतः व्योम्नः ब्रह्मणि गच्छतः व्योमसु ब्रह्माणि व्योमसु 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 नामसु धर्म तमन व्योमसु व्योमसु ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योम्नि ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योम्नः ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योमसु হচ্ছে ধামः গম্যতে धामः न धाम धाम गम्यते गम्यते ब्रह्मणा धाम गम्यते ब्रह्मभ्यां धाम गम्यते ब्रह्मभिः धामनि गम्यते ब्रह्मणा धामनि गम्यते ब्रह्मभ्यां धामनि गम्यते ब्रह्मभिः धामानि गम्यन्ते ब्रह्मणा धामानि गम्यन्ते ब्रह्मभ्यां धामानि गम्यन्ते ब्रह्मभिः धामगतं ब्रह्मणा धामगतं ब्रह्मभ्यां धामगतं ब्रह्मभिः धामनि गते गते ब्रह्मणा धामनि गते ब्रह्मभ्यां धामनि गते ब्रह्मभिः धामानि गतानि ब्रह्मणा धामानि गतानि ब्रह्मभ्यां धामानि गतानि ब्रह्मभिः धामगमनीयं ब्रह्मणा धामगमनीयं ब्रह्मभ्यां धामगमनीयं ब्रह्मभिः धामनि गमनीये ब्रह्मणा धामनि गमनीय ब्रह्मभ्यां धामनि गमनीय ब्रह्मभिः धामानि गमनीयानि
ब्रह्मणा धामानि गमनीयानि ब्रह्मभ्यां धामानि गमनीयानि ब्रह्मभिः धामो गम्यमानम् अस्ति ब्रह्मणा धाम गम्यमानम् अस्ति ब्रह्मभ्यां धाम गम्यमानम् अस्ति ब्रह्मभिः धामनि गम्यमाने स्तः ब्रह्मणा धामनि गम्यमाने स्तः ब्रह्मभ्यां धामनि गम्यमाने स्तः ब्रह्मभिः धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मणा धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभ्यां धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभिः ब्रह्म ब्रह्म गच्छत् धाम धामो ब्रह्म गच्छदस्ति धाम ब्रह्म गच्छत् अस्ति धाम ब्रह्म गच्छत् अस्ति धामनि ब्रह्म गच्छत् अस्ति धामानि ब्रह्मणि गच्छति गच्छन्ति हाँ गच्छन्ति ब्रह्मणि गच्छन्ति स्तः धामो ब्रह्मणि गच्छन्ति स्तः धामनि ब्रह्मणि गच्छन्ति स्तः धामानि ब्रह्मणि गच्छन्ति सन्ति ब्रह्मणि गच्छन्ति सन्ति धामनि ब्रह्मणि गच्छन्ति सन्ति धामानि ब्रह्म गतवात् धाम ब्रह्म गतवात् धामनि ब्रह्म गतवात् धामानि ब्रह्मणि गतवती धाम ब्रह्मणि गतवती धामनि ब्रह्मणि गतवती धामानि ब्रह्मणि गतवन्ति धाम ब्रह्मणि गतवन्ति धामनि ब्रह्मणि गतवन्ति धामानि এরপরে দীপান্বিতা বলো। दीपान्विता ब्रह्म गच्छति धाम ब्रह्म गच्छति धामनि ब्रह्म गच्छति धामानि ब्रह्म गच्छतः ब्रह्मणि गच्छतः ब्रह्मणि गच्छतः धाम ब्रह्मणि गच्छतः धामनि ब्रह्मणि गच्छतः धामानि ब्रह्माणि गच्छन्ति धाम ब्रह्माणि गच्छन्ति धामनि ब्रह्माणि गच्छन्ति धामानि ब्रह्म गच्छति धाम धाम्ना ब्रह्म गच्छति धामभ्यां ब्रह्म गच्छति धामभिः ब्रह्मणि गच्छतः धाम्ना ब्रह्मणि गच्छतः धामभ्यां ब्रह्मणि गच्छतः धामभिः ब्रह्माणि गच्छन्ति धाम्ना ब्रह्माणि गच्छन्ति धामभ्यां ब्रह्माणि गच्छन्ति धामभिः ब्रह्म गच्छति वर्त्मना वर्त्मनि
ब्रह्म गच्छति वर्त्मभ्यां ब्रह्म गच्छति वर्त्मभ्यः ब्रह्मणि गच्छतः वर्त्मनि ब्रह्म কি এটা কি বলছো, চতুর্থী বলছো? न तृतीय তৃতীয়, তাহলে বর্তমান না। वर्त्मनि ब्रह्म गच्छति वर्त्मना ब्रह्म गच्छति वर्त्मभ्यां ब्रह्म गच्छति वर्त्मभिः ब्रह्मणि गच्छतः वर्त्मना ब्रह्मणि गच्छतः वर्त्मभ्यां ब्रह्मणि गच्छतः वर्त्मभिः ब्रह्माणि गच्छन्ति वर्त्मना ब्रह्माणि गच्छन्ति वर्त्मभ्यां ब्रह्माणि गच्छन्ति वर्त्मभिः ब्रह्म गच्छति धाम्नि ब्रह्म ব্রহ্ম गच्छति দদাতি দদাতি ददाति ब्रह्म ददाति धाम्ने ब्रह्म ददाति धामभ्यां ब्रह्म ददाति धामभ्यः ब्रह्मणि दत्तः धाम्नि ब्रह्मणि दत्तः धामभ्यां ब्रह्मणि दत्तः धामभ्यः ब्रह्माणि ददति धाम्नि ब्रह्माणि ददति धामभ्यां ब्रह्माणि ददति धामभ्यः ब्रह्म आददाति ब्रह्मणः ब्रह्म ধামনা आददाति धाम्ना ब्रह्म आददाति धाम्नः ब्रह्म आददाति धामभ्यां ब्रह्म आददाति धामभ्यः ब्रह्मणि आदत्तः धाम्नः ब्रह्मणि आदत्तः धामभ्यां ब्रह्मणि आदत्तः धामभ्यः ब्रह्माणि आददति धाम्नः ब्रह्माणि आददति धामभ्यां ब्रह्माणि आददति धामभ्यः ब्रह्म गमनं करोति धामनः ধামনা धाम्नः ब्रह्म गमनं करोति धाम्नः ब्रह्म गमनं करोति धाम्नोः ब्रह्म गमनं करोति धामनां ধামনা ধামনা धाम्ना অকার ब्रह्म गमनं ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्नः ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्नोः ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्ना ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्नः ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्नोः ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्ना ब्रह्म गच्छति व्योमनि व्योमनि व्योम्नि ब्रह्म गच्छति व्योम्नोः ब्रह्म गच्छति व्योमसु বিয়োমাসু। व्योमसु এখানে অকার, প্রথম দুটোতে অকার নেই, শেষেরটাতে কিন্তু অকার আছে। হ্যাঁ, व्योम ब्रह्म गच्छतः
व्योम्नि ब्रह्मो गच्छतः व्योम्योः व्योम्नि व्योमनि गच्छतः व्योमनि ब्रह्म ब्रह्मणि गच्छतः। ब्रह्मणि गच्छतः व्योमसि हम्म, ब्रह्माणि गच्छन्ति ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योमनोः। व्योमयोः ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योमसि। ঠিক আছে, দাঁড়িয়ে যাও। দীপিকা, তুমি বাকি পরেরগুলো বলো এটারই, মানে গম্যতে থেকে বলো। দেবিকা, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, তবে ভবতি ততঃ পরম বদতু। गम्यते इत्यतः धाम गम्यते ब्रह्मणा इत्यतः वदतु। धामः गम्यते धा- ब्रह्मणा धामः धामः न धाम। धाम धाम गम्यते ब्रह्मणा धाम गम्यते ब्रह्मभ्यां धाम गम्यते ब्रह्मभिः धामनि गम्यते ब्रह्मणा धामनि गम्यते ब्रह्मभ्यां धामनि गम्यते ब्रह्मभिः धामानि गम्यते ब्रह्मणा धामानि गम्यते ब्रह्मभ्यां धामानि गम्यते ब्रह्मभिः गम्यन्ते गम्यन्ते। गम्यन्ते धामानि गम्यन्ते ब्रह्मणा धामानि गम्यन्ते ब्रह्मभ्यां धामानि गम्यन्ते धामानि गम्यन्ते ब्रह्मभिः धाम गतं ब्रह्मणा धाम गतं ब्रह्मभ्यां धाम गतं ब्रह्मभिः धामानि गते ब्रह्मणा धामानि गते ब्रह्मभ्यां धामानि गते ब्रह्मभिः धाम गतानि ब्रह्मणा धामानि गतानि ब्रह्मभ्यां धामानि गतानि ब्रह्मभिः धाम गमनीयं ब्रह्मणा धाम गमनीयं ब्रह्मभ्यां धाम गमनीयं ब्रह्मभिः धामनि गमनीये ब्रह्मणा धामनि गमनीये ब्रह्मभ्यां धामनि गमनीये ब्रह्मभिः धामानि गमनीयाः ब्रह्मणा धामानि गमनीयाः ब्रह्मभ्यां धामानि 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 गमनीया गमनीयानि गमनीयानि धामानि गमनीयानि ब्रह्मणा धामानि गमनीयानि ब्रह्मभ्यां धामानि गमनीयानि ब्रह्मभिः धाम्य गम्यमानमस्ति ब्रह्मणा धाम गम्यमानमस्ति ब्रह्मभ्यां धाम गम्यमानमस्ति ब्रह्मभिः धामनि गम्यमाने स्तः ब्रह्मणा धामनि गम्यमाने स्तः ब्रह्मभ्यां धामनि गम्यमाने स्तः ब्रह्मभिः धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मणा धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभ्यां धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभिः ब्रह्म गच्छत् अस्ति धामनां धाम धामनां ब्रह्म गच्छदस्ति धाम। ब्रह्म गच्छदस्ति धाम धाम द्वितीय। ब्रह्म गच्छन् अस्ति धामानि ब्रह्म गच्छन् अस्ति धामानि ब्रह्मणि गच्छन्ति स्तः धाम ब्रह्मणि गच्छन्ति स्तः धामानि ब्रह्मणि गच्छन्ति धामनि द्विवचने ब्रह्मणि गच्छन्ति स्तः धामनि। धामनि गच्छन्ति स्तः धामानि बहुवचने धामानि। ब्रह्मणि गच्छन्ति सन्ति धाम ब्रह्मणि गच्छन्ति सन्ति ब्रह्माणि गच्छन्ति सन्ति। ब्रह्माणि गच्छन्ति सन्ति धाम ब्रह्माणि गच्छन्ति सन्ति धामानि ब्रह्माणि गच्छन्ति धामनि धामनि ब्रह्माणि गच्छन्ति सन्ति धाम ब्रह्माणि गच्छन्ति सन्ति धामनि ब्रह्माणि गच्छन्ति सन्ति धामानि ब्रह्म गतवत् धाम ब्रह्म गतवत् धामनि ब्रह्म गतवत् धामानि ब्रह्मणि गतवती धाम ब्रह्मणि गतवती धामनि ब्रह्मणि गतवती धामानि ब्रह्मणि गतवन्ति
धामा ब्रह्मणि गतवन्ति धामनि ब्रह्मणि गतवन्ति धामानि। इदानीम् अंकिता भवती वदतु आरम्भतः। अंकिता श्रूयते? वदतु। ब्रह्म गच्छति धाम वदतु। ब्रह्म गच्छति धाम ब्रह्म गच्छति धाम ब्रह्म गच्छति धामानि ब्रह्म गच्छतः धाम ब्रह्म गच्छतः धामनि ब्रह्म गच्छतः धामानि ब्रह्माणि गच्छन्ति धाम ब्रह्माणि गच्छन्ति धामनि ब्रह्माणि गच्छन्ति धामानि ब्रह्म गच्छति वर्त्मना ब्रह्म गच्छति वर्त्मभ्यां ब्रह्म गच्छति वर्त्मभिः ब्रह्मणि गच्छतः वर्त्मना ब्रह्मणि गच्छतः वर्त्मभ्यां ब्रह्मणि गच्छतः वर्त्मभिः ब्रह्माणि गच्छन्ति वर्त्मना ब्रह्माणि गच्छन्ति वर्त्मभ्यां ब्रह्माणि गच्छन्ति वर्त्मभिः ब्रह्म ददाति ब्रह्म ददाति ब्रह्मणा ब्रह्म ददाति ब्रह्मणे ब्रह्म ददाति ब्रह्मभ्यां ब्रह्म ददाति ब्रह्म यः ब्रह्मणि दत्तः ब्रह्मणे ब्रह्मणि दत्तः ब्रह्मभ्यां ब्रह्मणि दत्तः ब्रह्मभ्यः ब्रह्माणि ददति ब्रह्मणे ब्रह्माणि ददति ब्रह्मणे ব্রাহ্মণে নয়, বললাম না ব্রাহ্মণের দরকার নেই, ব্রহ্মাণি বললেই হবে। ब्रह्माणि ददति ब्रह्मणे ब्रह्माणि ददति ब्रह्मभ्यां ब्रह्माणि ददति ब्रह्मभ्यः ब्रह्म ब्रह्ममाददाति আবেদাতে ब्रह्माददाति धामनः ब्रह्म आददाति धामभ्यां ब्रह्म आददाति धामभ्यः ब्रह्मणि आदत्तः धाम्नः ब्रह्मणि आदत्तः धाम्नः ब्रह्मणि आदत्तः धामभ्यः ब्रह्माणि आददति धाम्नः ब्रह्माणि आददति धाम्नः ब्रह्माणि आददति धामभ्यः দ্বিবচনে কি বললে? ব্রহ্মাণি আদদতি ধামনঃ, তারপরে ধামভ্যাম। ঠিক আছে। धामभ्यः ब्रह्मणि आददति धामभ्यः তারপর ब्रह्म गमनं करोति धाम्नः ब्रह्म गमनं करोति धाम्नः ब्रह्म गमनं करोति धाम्ना ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्नः ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्नः ब्रह्मणि गमनं कुरुतः धाम्ना ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्नः ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्नः ब्रह्माणि गमनं कुर्वन्ति धाम्ना ब्रह्म गच्छति व्योम्नि ब्रह्म गच्छति व्योम्नः
ब्रह्म गच्छति व्योमसि হুম ब्रह्मणि गच्छतः गच्छतः व्योमि ब्रह्मणि गच्छतः व्योमिः ब्रह्मणि गच्छतः व्योमसि হুম ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योमि ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योमिः ब्रह्माणि गच्छन्ति व्योमसि ভিয়োমসু নয়, হ্যাঁ অনেকে ভুল বলছে व्योमसि ভিয়োমস্তু। হুম, ঠিক আছে, তাহলে এবার তুমি আরো বলতে হবে না, বাকিটা জয়শ্রী বলো। धाम धामा गम्यते ब्रह्मण धामा गम्यते ब्रह्मभ्यं धामा गम्यते ब्रह्मभिः धा धामनि गम्यते ब्रह्मण धामनि गम्यते ब्रह्मभ्यं धामनि गम्यते ब्रह्मभिः धामानि धामानि गम्यते गम्यन्ते ब्रह्मण धामानि गम्यन्ते ब्रह्मभ्यं धामानि गम्यन्ते ब्रह्मभिः धाम गतं ब्रह्मण धामा गतं ब्रह्मभ्यं धामा गतं ब्रह्मभिः धामानि गते ब्रह्मण धामानि गते ब्रह्मभ्यं धामानि गते ब्रह्मभिः धामानि गतानि ब्रह्मण धामानि गतानि ब्रह्मभ्यं धामानि गतानि ब्रह्मभिः धामा गमनीयं ब्रह्मण धामा गमनीयं ब्रह्मभ्यं धामा गमनीयं ब्रह्मभिः धामानि गमनीये ब्रह्मण धामानि गमनीये ब्रह्मभ्यं धामानि गमनीये ब्रह्मभिः धामानि गमनीयानि ब्रह्मण धामानि गमनीयानि ब्रह्मभ्यं धामानि गमनीयानि ब्रह्मभिः धाम गम्यमानमस्ति ब्रह्मण धामा गम्यमानमस्ति ब्रह्मभ्यं धामा गम्यमानमस्ति ब्रह्मभिः धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मण धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभ्यं धामानि गम्यमानानि सन्ति ब्रह्मभिः ब्रह्म गच्छत् अस्ति ब्रह्म गच्छत् अस्ति धाम ब्रह्म गच्छत् अस्ति धामानि ब्रह्म गच्छत् अस्ति धामानि ब्रह्मणि गच्छन्ति सन्ति धाम ब्रह्मणि गच्छन्ति सन्ति धाम स्तः 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 ब्रह्मणि गच्छन्ति स्तः। ब्रह्मणि गच्छन्ति स्तः धाम ब्रह्मणि गच्छन्ति स्तः धामानि ब्रह्मणि गच्छन्ति स्तः धामानि ब्रह्माणि गच्छन्ति सन्ति धाम ब्रह्माणि गच्छन्ति सन्ति धामानि ब्रह्माणि गच्छन्ति सन्ति धामानि ब्रह्मगतवत् धाम ब्रह्मगतवत् धामानि ब्रह्मगतवत् धामानि ब्रह्मणि गतवती धाम ब्रह्मणि गतवती धामानि ब्रह्मणि गतवती धामानि ब्रह्माणि गतवन्ति धाम ब्रह्माणि गतवन्ति धामानि ब्रह्माणि गतवन्ति धामानि। হুম হুম, ঠিক আছে। এর পরের দিন দেখো দুটো শব্দলোপ আমাদের আছে বাকি, শেষ দুটো, অস্মৎ শব্দ আর ইসমৎ শব্দ। এই রূপগুলো পুরোটাই অন্যরকম, তোমরা জানো। তো এই দুটো রূপ শব্দলোপ কিন্তু মুখস্থ করে আসতে হবে, পরের দিনের বাক্যগুলো বলতেই পারবো না। ঠিক আছে, আমি রূপগুলো আগে বলছি, সবাই মন দিয়ে শোনো। পরে তোমরা, কালকেই ক্লাস আছে,
তুমি আজকে মুখস্থ করে নেবে ভালো করে রূপগুলো, ঠিক আছে? অহম, আবাম, বয়ম, মাম, মা, আবাম, নৌ, আসমান, নাহ। বিকল্প রূপ আছে, হ্যাঁ? মাম, মা, আবাম, নৌ, আসমান, নাহ। मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यं मे आवाभ्याम नो अस्मभ्यं नः। मत आवाभ्याम अस्मत्, मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः। मयि आवयोः अस्मासु। আবার বলছি শোনো, अहम, आवाम, वयम, माम, मा, आवाम, नो अस्मान् नः। मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यं मे आवाभ्यां नो अस्मभ्यं नः। मत आवाभ्याम अस्मत्, मम मे आवयोः नो अस्माकं नः। मयि आवयोः अस्मासु। ঠিক আছে? ইউষ্ম শব্দ অনেকটা একই রকম, একটু পার্থক্য আছে। সেটা হচ্ছে ত্বম, ইবাম, ইউয়ম, त्वां, त्वा, इवां, वां, युष्मान्, वः, त्वया, इवाभ्यां, युष्माभिः, तुभ्यं, ते, इवाभ्यां, वां, युष्मभ्यं, वः, त्वत्, इवाभ्यां, युष्मत्, तव, ते, युवयोः, वां, युष्माकं, वः, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। আবার বলছি, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, त्वा, युवां, वां, युष्मान्, वः, त्वया, इवाभ्यां, युष्माभिः, तुभ्यं, ते, युवाभ्यां, वां, युष्मभ्यं, वः, त्वत्, युवाभ्यां, युष्मत्, तव, ते, युवयोः, वां, युष्माकं, वः, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। ঠিক আছে? এই দুটো শব্দ তো আগামীকাল সবাই ভালো করে মুখস্থ করে আসবে, কারণ এটা তো একটু অন্যরকম শব্দ তো। আমরা যেরকম শব্দটা সাউন্ড পড়ে এসেছি সেই রকম নয়, যেহেতু সর্বনাম শব্দ একটু অন্যরকম শব্দ। এটা মুখস্থ না থাকলে বলা অসম্ভব, তাই তো? সেই কারণে ভালো করে দুটো শব্দ মুখস্থ করে আসবে, ঠিক আছে? এটা হোমওয়ার্ক থাকলো। তাহলে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি। ওম বলছি হ্যাঁ বলো। বিকল্প রূপগুলি কখন প্রয়োগ করা যায়? বিকল্প রূপগুলো বাক্যে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু মানে একদম বাক্যের শুরুতে, ঠিক আছে? ধরো আমি বলছি আবাম গচ্ছাবহ, ঠিক আছে? তাহলে একদম যখন বাক্যের শুরুতে ইউজ করছি, তার আগে এই বিষয়ে কিছু বলা নেই, ঠিক আছে? যেমন আমি যদি এখন বলি আহ, অহম রামশ্চ বিদ্যালয়ম গচ্ছাবহ, आवाम तत्र गत्वा ক্রীড়ামহ, এরকম বললাম। বা পঠামহ, পঠাবহ বললাম, এরকম বললাম। এইবারে যদি এখানে আমি যদি এই যে বাক্যের শুরুতে বললাম আবাম, তার আগে আমি আবামটা কারা, মানে এই যে আবাম বলছি, অহম আবাম আমরা দুজন, কারা সেটা আমি আগের বাক্যে বলে দিয়েছি যে অহম রামশ্চ। তখন তুমি পরের বাক্যে বাম এটা ইউজ করতেই পারো, ঠিক আছে? অহম রামশ্চ বিদ্যালয়ম গচ্ছাবহ, বাম তত্র গত্বা পঠাবহ। কিন্তু ধরো কখনো তুমি আগে কোনো নির্দেশ নেই, দুম করে বলছো আবাম গচ্ছাবহ বা এরকম কিছু, তখন কিন্তু বাক্যের শুরুতেই আবাম বললে হবে না, মানে বাম বললে হবে না। বিকল্প রূপ যেমন মা, মা, এইগুলো সেকেন্ড আছে, ঠিক আছে? সেই রূপগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ওই রকম মানে বাক্যের শুরুতে বলা যাবে না, বাক্যের মাঝে বা আগে কোনো আগে সম্বন্ধে বলেছো সেই সম্বন্ধে পরে বলছো তখন বলা যাবে। এটা কিন্তু শুধুমাত্র এই সর্বনাম শব্দের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? যখন তুমি আচ্ছা, আহ, অন্যান্য ক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুব একটা কাজে লাগে না। মানে যেমন আমাদের আছে না, যেমন একটু আগে বললাম, আমরা পড়েছি যে মাত্যাই মাতায়ে, মাত্যাহ মাতেহে, এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি যে কোনো জায়গায় যে কোনো রূপ লাগাতে পারবো না, কিন্তু সর্বনাম শব্দের ক্ষেত্রে কিছু কিছু নিয়ম আছে।
যেটা প্রথম রূপ আবাম, মাম, আবাম, আসমান বা মম, আবাভ্যাম, আসমাকম, এই রূপগুলোর কোনো নিয়ম নেই, তুমি যেখানে খুশি লাগাতে পারো। যেগুলো সেকেন্ড রূপ আছে না, বিকল্প সেকেন্ড যে রূপগুলো দেওয়া আছে রূপে, সেইগুলোর ক্ষেত্রে সামান্য নিয়ম একটা আছে। ঠিক আছে, তাই চেষ্টা করবে এত নিয়মের মধ্যে না করে প্রথম রূপগুলো লেখার, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে আমি ক্লাস এখানে শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।